guys, ito na tayo. Gawin na natin ang Domino's Challenge. Let's go guys, let's go. Open na natin. Open na natin. Wow! Yan guys. Kuha tayo ng limang. Mali. Yan guys. Limang lego. Ganito lang ang rules. Dapat hindi matumba. Habang ginagawa. Pwede naman kahit ano. Can however you wake up one day, run to me, run to me. Kasi sayang hindi ka pumunta sa labas kanina. Binigyan ako ng bread na may Nutella. Isa lang. Ako lang binigyan. Guys, tignan niyo yung Domino's na ginawa ko. Wow. Oo, totoo. And how I wish you wake up one day. Make sure na i-like and subscribe nyo ang aming channel. Wait nyo hanggang dulo guys. Para guys, kasi masaya kapag sa dulo na. Run to make them. Pingi. Ay, dito pala ako. Sasha, puro ka 6'7". Hindi ko sinabi 6. Oh, may 6. Pahingi, sabi ko. Ayun, 6 oh. Ay, hindi kasi yan 6. Ayun, oh. Ay! Kasi dapat dito mo nalagay. Ay, saan? Lalaki din naman yan lalaki. Yung 6'7 na. Adik siya sa 6'7, oo. Di naman, guys. Di naman masyado. Di naman totoo yan, guys. Yung ano, yung mega. Mega? Yung Jenga pero. Ay, 6'7. Hindi mo sinasabi na 6'7. Guys, tignan nyo ka magical nito. Niligo siya. Saan? Alas sa ilan. Tumabay sa'yo. Uy! Babansin. Tara guys, magtulungan tayo guys. Ikot na natin guys. Tara! Bisa siya ayoko ko mag-ikot. Okay. Wait lang guys ha. Wait a minute. Kaping mo yun. Wala man ma. Notification lang ni Kuya. Notification. Teke. Uy, ano yan? Run to me, Kalap. Nakita na yun. Pagkard naman. Asa dito lang. Haba lang. Tari ko. Pagkard ba? Run to me, confess, love me. Don't let me see if I still love you. Hey. Nakikita na nila yung black. Saka yung blue. Yun o. Ay. May puro black. O diba? May pakilagay nga, baka matumbaw. Wait lang. Wait lang, be. Ayun. Ayun, babadali ko. Wait lang, be. Sige po.
Okay na yan. Yan, guys! Paldo! Last. Wait lang, guys. Yan, guys. O, diba? Kitang-kita Kita nyo nyo. na naman, guys. Saan natin yung Ayun, ulan? guys, o. Guys, dito. Ay. Sorry, guys. Random. Uy, isa yan. Si Kuya Cedric.